Okay, vamos a entrar en la palabra. Estamos en una nueva serie, So we're going to go into the Word now. We're in a new series, expandiendo nuestro espacio. expanding our space. Y yo quiero hablar en este domingo de superar el temor al fracaso. So this Sunday we're going to talk about overcoming the fear of failure. Uno de los problemas que tenemos One of the problems that we have para verdaderamente crecer to be able to grow es que uno de los problemas es el temor de fracasar. is that we're afraid to fail. El temor de decir, no, si yo hago esto, lo otro, o sea, voy a fracasar, voy a fallar. We're afraid. We say, if I try this, I try that, I'm going to fail. Y muchos de nosotros, o sea, esto viene porque quizá has tenido un pasado de fracasos. And maybe this has happened because you failed in the past, O quizá porque tuviste últimamente una experiencia donde fracasaste en algo. or because you just had an experience where you failed at something. No sé, comenzaste un nuevo negocio y no te fue bien. Maybe you started a new business, it didn't go well. O quizás comenzaste un nuevo ministerio y no te fue bien. Or maybe a new ministry that didn't go so well. O en tu matrimonio Or maybe your no marriage te fue and bien. that didn't go well. Hubo fracaso. Maybe it failed. Hubo una relación. Maybe a relationship. Ustedes me entienden. So you're following Y me. por medio de ello And because of this, ha venido un temor now you've become afraid de no querer tomar otro riesgo to not take another risk para que no seas lastimado, so that you won't be hurt, para que no seas so decepcionado. that you won't be disappointed. Y por ello es mejor quedarte en un lugar seguro And so you stay in your safe place, donde ahí en ese lugar, where they're in that place. o sea, no vas a arriesgar nada, You're not going to risk anything. aunque sí, yo sé que no estoy impactando, I know I'm not making an impact, pero por lo menos but at least nadie me está no lastimando. one is hurting me. Y eso es lo que piensas. That's what you think. Pero esto tenemos que tomar en But consideración, we need to consider this. que no va a haber impacto There will not be an impact si no hay riesgo. if there's not a risk. No va a haber crecimiento There will not be growth si no hay el superar lo que if tememos. we don't overcome Es el temor que nos paraliza. the fear that paralyzes Es us, el temor que nos limita y nos the detiene. fear that limits us and holds us back, Porque pensamos, yo no quiero fracasar otra because we vez. think I don't want to fail Y again, por ello mejor no me arriesgo. and so I won't take any risks. Y a veces vemos que el riesgo que deberíamos de tomar And sometimes the risk that we should be taking, se ve como algo muy it imposible. feels like such an Algo muy impossibility, grande. so big. Mucho trabajo tenemos, We have a lot of work, pero por lo menos but at least Dios nos ha comenzado a revelar el primer paso. God has at least given us the first step. Y tenemos que tomar el riesgo. We have to take risks. Aunque en el pasado hemos fracasado. Even if in the past we haven't gone well for us, Aún en cada vida, cada uno de nosotros personalmente hemos fracasado en cosas. even personally we've had failures in our lives. ¿Cuántos aquí la han regado en algo? Has anybody here had any failures? ¿Hay alguien libre de fracasos? Pues no lo hay, ¿verdad? Todos aquí hemos Anyone here fracasado. who's never failed at anything? ¿Y cuántos aquí han aprendido de sus And fracasos? how many of you have learned from those failures? ¿Verdad? Right? Hay mucho que aprender. There's a lot to learn. Pero el problema ahora es So now the problem is, si estamos dispuestos are we willing de tomar el siguiente paso to take the next step para arriesgarnos and take a risk a ser personas to be people que Dios nos está llamando para esta hora that God is calling for this a hour traer cambio y to bring transformación, change and transformation, a ser líderes to be leaders, para traer cambio. to bring change? No te ves así, ¿verdad? You're not, Yo creo que muchos de nosotros cuando, bueno, no sé cómo ustedes lo reciben, you may not see yourself that way, and I don't know how you're going to take this. o sea, que me están escuchando traer cambio. You're ¿Cómo? just looking at me like, bring change how? Si yo aquí estoy luchando en mi propia familia. Like I'm struggling in my own life, my own family. Aún estoy luchando para pagar mis biles. I'm struggling to pay my bills, ¿Verdad que sí? right? Aún olvídate de eso, ni puedo echar gas. In fact, I can't even put gas in my car. It's so expensive. Está tan caro, aquí está con el puro, en el E nomás, ahí donde está el palito, ahí donde queda. The needle's always on the E. Me acuerdo que cuando yo era niño, I remember when I was a kid, criticaba a mi papá, I would criticize my dad a lot porque mi papá cada vez que llegaba a la gasolinera, because every time he got to the gas le station, echaba $5. he would put $5 of gas. Bueno, entonces $5 como 15 ahora, Even ¿no? though Algo así. $5 back then was like 15 now. Right. Pero le decía, ¿por qué le echas $5? Think, why does he only put $5? Si en unos 2, 3 días va a regresar otra vez a echarle otros You $5. know, 2 or 3 days ago, come back from putting another $5. O sea, ¿por qué no le echa más? Why doesn't he put more? Pero ahora entiendo, ¿no? Now I understand why. Ahora no son 5, son 15 o 20, pero No, con it's 20 $15, dólares. Ahora, $20. ¿qué puedes hacer con $20? What can you do with $20 now?
Aún me acuerdo de años atrás. I remember years ago, No fueron tantos años. not that many years, Cuando primero nos casamos, when we first got married, había una there gasolinera was a gas station donde el unleaded nomás era de 99 where the centavos. unleaded was 99 cents. Estamos hablando de California. This was in California. Remember that? I remember. Yeah. Beacon. Ayúdanos, Dios. Somos viejitos ya. They're getting old, No tanto. but not that old. O sea, y con todas estas cosas, And so with all of these things, a veces es tan difícil para nosotros decir, sometimes it's so difficult for us ¿cómo to say, podemos nosotros ser esas personas que traerán cambio? how can we be people who bring change? En la Biblia In the Bible, encuentras a personas you will find people como tú. just like you. Encuentras a personas que el Señor mismo escogió como los discípulos. You will find people that Jesus chose, like the Que disciples, ellos mismos nunca en el mundo that they themselves, never in the world, pensaban que iban a cambiar al mundo. did they think they were going to change the world. No eran personas de privilegio, They were not people of privilege. no eran personas de poder, They weren't people in power. no eran personas ricas, They weren't rich. no eran personas famosas. They weren't famous. Aún eran personas en los márgenes, In fact, they were people in the porque margins. los mismos de Jerusalén Because even those from Jerusalem pensaban de los galileos believed of the Galileans, como personas sucias, like people that were dirty, como personas mezcladas con people otras razas. that were mixed with other Eran races. personas que discriminaban. They were discriminated. No pensaban, o sea, que tenían el mismo valor que ellos. They didn't believe they had the same value as they. ¿Y a quiénes escogió Jesús? And who did Jesus choose? A los galileos. The Galileans, A traer cambio al mundo. to bring change to the world. Imagínate, eso es lo que el Señor nos está haciendo en este día. Imagine this is what God is doing in this En hour, estos tiempos. in these times. Está escogiendo personas He is choosing people que el mundo ha rechazado, that the world has que el rejected, mundo ha that the discriminado, world has que discriminated, el mundo se ha olvidado That the y ha ignorado. the world has ignored and forgotten. Pero esos son los que el Señor está escogiendo. But these are the people that God is choosing. Pero miren, y quiero hablarles de Pedro en esta mañana. And so this morning we're going to talk about Peter. ¿Cuántos se acuerdan de el discípulo y apóstol Pedro How many en of la you Biblia? remember the disciple Peter in the Bible? El Señor lo escogió, era pescador, He was a fisherman. no tenía mucho. He didn't have a lot. Y él estaba en el mar de Galilea, era donde trabajaba. His job was at the Sea of Galilee. No era una persona para nada reconocida. He was not a person of recognition. Aún era una persona que seguía con el negocio de su familia. In fact, he just carried on the family business. Y el Señor, ¿se acuerdan? Pasa por la orilla del mar y lo llama a ser su discípulo. And the Lord goes by the shore of the sea and calls him to be his disciple. Y lo llama a él y su hermano y otros dos hermanos. He calls him and his brother and other two brothers. Imagínense, Imagine, ellos dejaron todo para seguir al Señor. they left everything to follow Jesus. Lo importante de esto The es important thing about this, que el Señor ya sabía que ellos iban a hacer errores. the Lord already knew they were going to make some mistakes. El Señor ya sabía He already knew de antemano que Pedro mismo lo iba a negar. that he was going to deny Eso him. no era una sorpresa para This Jesús. wasn't a surprise for Aún no Jesus. nomás eso, escogió a uno que sabía que lo iba a traicionar. In fact, he chose one that he knew was going to A betray Judas. him. He chose Judas. Así que el Señor ya sabía de antemano So the Lord already knew beforehand que iban a fracasar, that they would fail, que iban a hacer errores. that they would make mistakes. ¿Por qué es importante entender esto? Why is this important? Porque el Señor nos ha escogido a nosotros ya sabiendo que nosotros vamos a hacer errores. Because the Lord has chosen us knowing already that we're going to make mistakes too. El Señor ya sabe lo que va a suceder. He already knows what's going to Pero happen, todavía cree en ti. but he still believes in you. Déjame explicarlo. Let me explain it this way. El Señor ya sabiendo esto, The Lord knowing o this, sea, vamos a hablar de la postura de Jesús let's rápidamente. talk about the posture of Jesus. Fíjense la postura de Jesús con sus discípulos. Jesus' posture with his Y disciples, especialmente con Pedro, ya sabiendo que Pedro iba a negarlo. especially with Peter, knowing that Peter would deny him. El primer punto aquí The first point is, de la postura de Jesús es, al pesar de nuestros fracasos, despite our failures, el Señor sigue the amándonos. Lord continues to love us. Él amó a Pedro. He loved Peter. Sabiendo que lo iba a negar, He knew that he was going to deny aún a him. Judas, sabiendo que lo iba a traicionar, Even Judas, knowing he was going to betray Él him, todavía los amó, he los escogió. still chose them. Ustedes saben So you know que, o sea, el trato nuestro con otra persona that the way we treat others,
sabiendo que quizás, no sé, quizás porque no somos el Señor, no conocemos el futuro, So we're not Jesus. We don't know the future. pero quizás te has dado cuenta But maybe you've come to realize de una persona que has estado confiando que te dice no confíes en él. of someone that you've O en trusted ella. that some people tell you shouldn't trust them. Porque esta persona le ha fallado a otros. Because this person has failed others. Ahora, claro, sabiduría te dice, mejor voy a poner una barrera, un límite saludable a no confiar. Of course, wisdom will give us healthy boundaries. Algunos más extremos, mejor no quiero nada que ver con esta persona. Or some people will say, no, I don't want Tu anything to do with trato them. cambia But the way you treat others por changes saber que esa persona when you know that that person te puede, o sea, te puede hacer algo malo. isn't trustworthy. O puede haber algo, una desconfianza que suceda. Or they can betray your trust. Y cambiamos, nuestra actitud cambia hacia So esa our persona. attitude toward that person Lo changes. rechazamos, Sometimes we reject them, nos alejamos. or we take some distance. Pero fíjense la actitud de Jesús. But look at Jesus' posture. Él siguió cerca de ellos, He continued to live with them, near them, sabiendo o sea, la debilidad de ellos, knowing their weakness, conociendo que Pedro lo iba a negar. knowing that Peter would deny him. Todavía el Señor lo amó. The Lord still loved him. ¿Por qué es importante Why is this lo que estoy important? diciendo? What I'm saying. Porque aunque nosotros sabemos y no sabemos cómo le vamos a fallar al Señor en el futuro, Even though we don't know how we might fail Jesus in the future, y muchas veces por ello nos limitamos, and sometimes that's why we hold porque no back. quiero fallarle al Señor, Because I don't want to fail the no quiero Lord. fracasar. I don't want to have a failure. ¿Entiende esto? Understand this. Eso no va a cambiar la manera del trato del Señor hacia ti. This is not going to change how Jesus, Eso no va a cambiar la manera que Él siente por ti. how he feels about you. Él te va a seguir amando. He's going to continue to love you, Él va a seguir creyendo en ti. continue to believe in Él you, va a seguir a tu lado. continue at your side. ¿Sí me entiendes? Are you following me? No dejes que tus futuros fracasos So don't let your future failures te detengan hold you back a tomar el riesgo que tengas que to tomar take the risks you need to take para que obres un impacto grande en muchas so personas. that you can make an impact in many people. Necesitamos tu don. We need your gifts. Necesitamos tu gracia. And your grace. Mucho más, necesitamos tu historia. And we need your story. Es tiempo que la gente escuche nuestra historia. It's time for people to hear our stories. Que ellos sepan lo que nosotros pasamos. They will know what we've gone Pero through. que entiendan que en medio de todo lo que pasamos, But understanding that in the middle of el everything we've gone Señor through, nos ama. God loves El us. Señor está con nosotros. God is with us. Y por medio de ello, And because of that, Él también puede obrar en la vida de muchos. He can also make an impact in the life of many. Segundo, al pesar de nuestros fracasos, And next, despite our el failures, Señor sigue creyendo the en Lord nosotros. continues believing in us. ¿Se acuerdan el punto cuando el Señor le dijo a Pedro? Remember when the Lord told Peter? Esto era una plática seria. They had a serious talk. El Señor les dijo que iba a morir. The Lord was telling his disciples that he was going to die, Iba a ser entregado a He los was romanos y lo going- iban a crucificar. to be turned over to the Romans for crucifixion. Y Pedro dijo, no, Señor, Peter said, "No, Lord, que eso no suceda. we don't want that to happen." Claro, lo reprendió. Jesus rebukes him. Y luego después Pedro dijo, bueno, si eso va a suceder contigo, yo también te sigo. Then Peter said, "I will follow you to the death." Como Pedro siempre hablaba antes de pensar. Peter always talked before thinking. ¿Cuántos aquí son así? Anyone here like that? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado diciendo cosas que no hemos pensado bien, I ¿verdad? think many of us have been found saying things that we haven't thought through Y well. Pedro dijo, yo también muero. Peter said, "I'll Contigo, die with you, Lord." Pero luego llegó el momento de presión. But then came the moment of pressure Cuando arrestaron a Jesús, when they arrested Jesus. lo llevaron y lo estaban juzgando. They took him and they were to judge. Todo ilegal. Everything was done illegally. Esa noche se acercó Pedro. That night, Peter drew near. Imagínate, So imagine, por una parte, Pedro quería saber lo que iban a hacer con él. part of Peter wanted to know what was going to happen with Jesus. Pero por otra parte, But through another part of him, ¿ustedes no creen que ustedes creen que se le olvidó lo que le había dicho a Jesús? do you think that Peter forgot what he had told Jesus? Que yo también muero por ti. That I'll die for you? Yo no creo. I don't think he Yo forgot creo that. que muy bien se acordó. I think he remembered well. Pero porque había mucho temor en ese momento. But because he was overcome with fear at that moment. Como que Pedro quería animarse. Felt like Peter maybe wanted to do it.
Pero a la misma vez había un temor grande. But at the same time, there was a lot of Porque fear. no sabía lo que iban a hacer con Jesús. He didn't know what was going to happen with Jesus, Si lo iban a crucificar o or no. if they were going to crucify him or not. Así que estaba en un momento de claudicar, Pedro. So it was a moment of undecisive moment. Y luego sale esta sirvienta a decirle, tú eres uno de ellos. And then the servant girl comes and says, "You're one of them." ¿Saben por qué pudo distinguir Do you know why the A Pedro? servant girl was able to know who Peter was a los demás? from the others? No era tanto por cómo estaba vestido Pedro. It wasn't because of the way he was dressed. En Galilea estaban más mezclados con otras The razas. Galileans were more mixed with other races. Yo me imagino que Pedro tenía una cara más morena. I imagine that Peter was a little darker skinned, Si me están entendiendo. if you're following me. Y dijeron, hey, And I said, "Hey, tú eres uno de ellos. you're one of them." Es ahí donde Pedro hizo una decisión. It is there where Peter had to make a decision. Y yo no lo culpo. And I don't blame him. No lo culpes tú también. You don't blame him, don't judge either. Porque en un momento donde puedes quizá perder tu vida Because in a moment where your life is in danger, para salvarla, to be able to save your life, hay mucho que harías. and probably something that you do too, Que quizás tú dijeras nunca haría eso. even though you say, "I would never do that." Él dijo, no, yo no te voy a negar. Porque Jesús le dijo anteriormente Because Jesus had told him before que cuando cante el gallo, that when the crow sings, me vas a negar 3 veces. you will have denied me 3 times. Aún así el Señor siguió amándolo. Even so, Jesus continued to love him. Pero ustedes conocen la historia. But you know the story. Comenzó a negar, no, yo no soy Peter uno de said, ellos. "No, I'm not one of them." No, y resistió He fuertemente resisted strongly, en negar a Jesús. and he denied Jesus. Canta el gallo The crow sings, y se acordó de las palabras de Jesús. and he remembered Jesus' words. Y él dijo, le fallé, And he said, "I failed. fracasé. I failed him." Y tanto fue para Pedro el fracaso, And Jesús, for Peter, his failure was so great que él ya no tenía la misma fe en el llamado de Jesús en su vida that he como no discípulo. longer had the faith of the call of God in his life as a disciple. Que aún después de que el Señor resucitó, That even after Jesus' resurrection, él dijo, yo me voy a ir a pescar. he said, "I'm going to go fish." ¿Cuántos se acuerdan la historia If al you fin de remember Juan? the story. Cuando dijo eso, no era porque iba a ir a un pasatiempo. It wasn't because he was just going to go have a good time. Para él el pescar era regresar a su vida But pasada. for him to go fishing meant he was returning to his old way of Era de life. dejar de creer lo que el Señor le había dicho que él era. To not believe what Jesus had told him of who he was. De que ellos eran los discípulos apóstoles que iban a transformar al mundo. They were the people who were going to transform the world. Pero el fracaso era tan So fuerte his failure, he felt so deeply que él no podía creer ya. that he was unable to continue to believe. Primero que el Señor podría verlo de la misma manera First, that Jesus could continue to see him the same por way la vergüenza que él sentía. because of the shame he felt. Y de que él podía creer en él mismo, And that he could believe in himself. que podía él llegar a tener lo mismo que tenía como discípulo de Jesús. That he could go back and have the same status he Esto had es lo que before. pasa muchas veces con This is nosotros. what happens to us many times. Dejamos que el fracaso We allow that failure nos limite limit us y nos avergüence and bring us shame de tal manera in such a que way creemos que Dios no nos va a ver igual. that we believe God's not going to see us the same way. Nadie nos va a ver igual. No one's going to see me the same Y yo anymore. no puedo verme And I igual. can't see myself the same Y nos anymore. descalificamos. We disqualify ourselves. O sea, renunciamos todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. We give up everything that God has called us to do. ¿Ustedes no creen que el Señor tenía en mente todos los fracasos que ibas a cometer? Don't you believe that Jesus knew all the failures that were going to happen in your life? Claro que sí. Of course he did. Pero todavía te llama. But he still calls you. Todavía eres de Él. You are still Y his. todavía tienes un propósito poderoso para traer You cambio. still have a powerful purpose to bring Y change. mucho más porque te puedes relacionar con tanta gente que ha fracasado. And so much more because you can relate to others who have also failed. Pero esto es lo interesante. This is the interesting Él part. dice, voy a ir a pescar. Peter says, I'm going to go back and ¿Qué quiere fish. decir eso? Regreso a mi negocio. I'm going back to my old way of living. Yo no sé cómo ustedes le van a hacer, I don't know about you guys, pero yo dejo ese camino but I'm going to not do that anymore. para regresar a lo seguro, So that I can go back to my safe space. para que así So this way,
no moleste a nadie, nadie me moleste a mí. I don't bother anybody, nobody Y bothers me. me quedo en mi And vergüenza. I'll just stay in my shame. Regresa él a pescar. So he goes back to fish. Esto es lo interesante. This is the interesting thing. Los discípulos dijeron, pues vamos contigo. The disciple says, we're going with you. ¿Cuántos saben que puedes tú influir o influenciar a gente para bien o para mal? How many of you know you can influence people for good or for bad? Hay muchos que pueden convencer a personas fuera de su propósito, There's a lot of people who can convince and persuade others out of their purpose. porque pueden comenzar a decir, es muy difícil, Because they can say it's so hard. no se puede hacer. It can't be done. Eso es lo que está hablando los pastores de la comunidad. The pastors, what they keep saying about the community. Eso es lo que, ¿para qué creerlo? Why do we even believe that? Eso de creer que se puede traer cambios así, eso no. Well, if you believe that you can ¿Cómo bring change, we podemos can't do hacer eso? that. How do we do that? Y convencemos a otros con nuestra duda So we persuade others with our doubt fuera de su propósito. out of their purpose. Eso es lo que Pedro hizo. This is what Peter did. Aunque no hay todos los detalles de esa plática. Even though we don't have all the details Pero of that. esa frase, voy a pescar, But I'm going to fish, that phrase, yo creo que tenía toda una plática. I think they had a whole discussion around that. Porque uno que tiene mucho temor y vergüenza, Because someone who carries a lot of fear and shame siempre va a caminar hablando negativo. will always speak negatively. No, eso no se puede. No, we can't do No, that. yo no. Se That can't be done. conforma, se paraliza Conforms, he's paralyzed with fear. y regresa, retrocede And he takes steps a un backwards lugar donde ya no va a impactar a otros. to a place where he will no longer have an impact on Pero others. ¿saben qué? But you know what? Se fueron a pescar They went back to fish. y no pescaron nada. They caught nothing the whole night. Pero ¿quién vino a la orilla del mar? But who came to the beach with them? No, not with them. Who came to the shore? Ellos estaban en la barca pescando. They were inside of the boat fishing. Ellos estaban ya en el mar. They were in the ocean, in the Pero sea. de lejos a la orilla del mar viene Jesús y And- se para. But at the shore, Jesus comes and he stands. El Cristo resucitado The aparece. resurrected Christ appears. ¿Por qué lo hizo? Why did he do this? Porque él dijo, yo sigo creyendo en ti. Because I keep believing in you. Pedro, yo sigo creyendo en ti. Peter, still believe in you. Yo sé que ustedes piensan, tengo que regresar a esto, lo otro. I know you think I have to go back to my old ways. Pero entiende que aunque But fracasaste, even if you failed, aunque hiciste errores, even if you made mistakes, eso no cambia como yo siento de this ti. doesn't change how I feel about Yo creo en ti. you. I believe in you. Yo creo en mi llamado en ti. I believe in my Yo calling creo you, en mi propósito en tu my vida. purpose in your life. Yo creo que Dios te ha llamado para esta I hora. believe God has called you for Con this hour todos tus fracasos, with all your failures, con todos tus errores, with all of your mistakes. porque por medio de tus errores y fracasos Because of your mistakes and es failures, donde Dios se glorifica. it is where God is La glorified. gente está buscando personas auténticas. People are looking for authentic No está people, buscando personas perfectas. not perfect people. La religión está buscando personas perfectas. Religion wants perfect El people, mundo está buscando personas quebrantadas como ellos, but the world is looking for broken que people pueden like them, relacionarse con su dolor. who can relate to their pain. Y yo creo que podemos relacionarnos con el dolor de los del mundo. And I think we can relate to that pain of Pero lo others. bonito de ello es que podemos traerles una historia de redención y de esperanza. But the beauty is we can bring a story of Porque redemption. en medio de mi dolor, Because in the midst of my ahí pain, encontré a Jesús. this is where I found En Jesus. medio de mi fracaso, In the midst of my failure, regresando a mi lugar seguro, going back to my safe space, ¿quién me siguió? who followed me? Jesús. Jesus came after me. Siguió a Pedro He followed Peter, y se paró a la orilla del mar. stood at the shore of the sea. No tuvo que hacerlo, He didn't have to do that, pero lo hizo but he did it porque sigue creyendo. because he continues to believe. Muchas veces queremos que la gente en su fracaso venga. So sometimes we want people in their failures to come. Jesús no esperó que regresara Pedro a él. Jesus didn't wait for Peter to come to him. Jesús fue a Pedro. Jesus went to Peter. Hay tanta gente en esta comunidad como So Pedro. many people in this community like Hay Peter. tanta gente que ha fracasado y ha hecho errores como muchos de nosotros. Many people who have failed and made mistakes like us. Pero no han puesto su confianza en Jesús, quien But redime. they've not yet put their trust in God who redeems. Ellos necesitan escuchar nuestra They historia. need to hear our Ellos stories. necesitan saber que Jesús también ha venido para ellos y para cada uno de They need to know that nosotros. Jesus has come for them and for all of us. Y tenemos que ir a donde ellos están. We need to go look for them.
a los márgenes. We need to go out into the margins. Tercero, The third al point. pesar de nuestros fracasos, And despite our failures, el Señor sigue restaurándonos. the Lord continues restoring us. ¿Se acuerdan de la historia? Remember the story? Cuando de lejos Jesús les dijo, echen la red al otro lado del barco. From far, Jesus says, cast the net to the other side of the boat. Me gusta esta parte. I like this part. Echa la red al otro lado. Throw the net to the other part of the other side of the boat. Y cuando lo hicieron, When they did this, se llenó la red the net was filled de with muchos fish. peces. ¿Por qué es importante recordarnos de esto? Why is this important to remember? Porque cuando el Señor primero los llamó como sus Because when discípulos, the Lord first called them as their disciples, hizo el mismo milagro He did the same miracle. para que se recordara Pedro He did this so that Peter could remember que el Señor no cambia lo que Él te ha llamado a hacer. that the Lord doesn't change what He's called you to do. Aunque le has fallado, eso no cambia. If you failed, it still doesn't change Que it. te ha llamado a ser una persona de That grandes He's cambios. called you to be a person of great Pero change. después cuando llega Pedro y los discípulos a la orilla del So mar, after Peter and the disciples come to the shore, el Señor les había preparado un desayuno. the Lord had made breakfast for ¿Por them. qué lo hizo así? Why did He do it this way? Porque cada vez que se presenta una comida Because every time a meal is shared para la cultura de ellos, in their culture, es una señal de comunión, it is a sign of communion, relación, conexión. relationship, connection. Eso fue una señal poderosísima So para this Pedro, was a powerful symbol for Peter porque Pedro no se sentía en relación con Jesús. because Peter no longer felt in relationship with Acuérdate, lo había Jesus negado. because he had denied Him. Pero el Señor les hizo esa comida But the Lord made this meal para decir, nada ha cambiado. to say nothing has changed. Yo sigo creyendo en I ustedes. continue to believe in you all. Hay restauración There is restoration para tu fe. for your faith. Aunque has fracasado, hay Even though restauración. you failed, there is restoration. Y en ese momento, And in that el moment, Señor le dice a the Pedro, Lord told Peter, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y luego le da la oportunidad, apacienta mis And He gives him ovejas. the opportunity to shepherd His flock. Pedro dijo, no, Peter said, no. Señor, yo no soy esa persona, He te said, negué. Lord, I'm not that person. I denied you. Pero el Señor le dice, no, And the Lord says, no. eso no va a parar de que tú impactes a un mundo. This is not going to hold you back from impacting a world. Apacienta mis ovejas. So shepherd my El flock. Señor está diciendo eso a nosotros con esta The comunidad. Lord is telling us that in reference to this community. Si Jesús entrara aquí, If the Lord came in here, Él nos dijera a todos nosotros, He would tell each of us, apacienta mis corderos. shepherd my sheep. Ustedes saben que estas personas son sus You know, corderos. all of these people, they are His sheep. Tenemos que verlos así. We need to see them that way. Y el Señor nos está invitando. The Lord is inviting us. Y puedes darle todas las excusas, pero Señor, te fallé. And you can give all the excuses, Lord, I failed Y he you. fracasado. And I have made No mistakes. puedo tomar esa I responsabilidad. can't take that on that Tú sabes responsibility. lo tan faltosa que You know soy. how many faults I have. Pero el Señor dice, no, And the Lord says, no, yo te amo. I love you. Yo creo en ti. I believe in you. Tu fracaso no te va a Your detener. failure is not going to hold you back. Apacienta mis ovejas. Shepherd my flock. Al superar el temor al fracaso, So as we overcome our fear of failure, podemos llegar a ser personas de grande we influencia. can become people of great influence. Tenemos que superar el temor al fracaso. So we need to overcome our fear of failure. Dios quiere que seamos y que nos está llamando a ser personas de grande God is influencia. calling us to be people of influence. Cuando escuché la historia de estos líderes, When I heard the stories of all of these leaders, cada uno each one of them, no comenzó con recursos, none of no comenzaron con recursos, them started with a lot of no resources comenzaron con acceso. or access to No stuff. Uno de ellos salió de la cárcel One of them had just come out of prison. y todo lo que tenía The only thing he had era un llamado de Dios dentro de la cárcel. was a call of God when he was in prison. Y esto era su llamado de Dios. And this was God's call on his life. Él dijo, He said, dice, los primeros años de mi vida entraba y salía de la cárcel, the first years of de my la life, prisión. I was in and out of prison. Y dice, y entonces mis hijos estaban pequeños. My children were small at that time. Y creciendo, así mis hijos me veían como un héroe por ser violento. And as they grew, they saw me as their hero because I was violent. Porque así son los Because machos. this is how macho men are.
Y los hijos cada vez que salía de la cárcel querían ser como él. And every time I would come out of jail, my small children wanted to be like me. Dice, y la última vez que estuvo en la The cárcel, last time that I was in prison, dice, me hice amigo de una persona que por muchos años estaba sirviendo una sentencia larga. I became friends with someone who was serving a long sentence. Y él estaba tan quebrantado He was so broken porque su hijo de 17 años estaba sirviendo con él. because his 17-year-old son was in prison with him. Y no nomás eso, And not only that, estaba sirviendo he was serving a sentence más años more years de lo que él estaba sirviendo. than what he was serving. Y dice, y una plática que estaba teniendo con él, And as we had a conversation, le dijo, lo que hiciera yo he told me what I would do para regresar cuando mis hijos estaban pequeños To y enseñarles otro camino. to turn back time when my children were small and show them a different way. Dice, ese era mi momento. And they said that was my defining moment. Yo dije, no voy a repetir lo que esta persona ha hecho. He said, I am not going to repeat what this man has done. Salió de la He cárcel. left the prison Esto fue en el 2009. in Sirvió su 2009. tiempo. He served his time. Vio sus hijos He saw his children. y comenzó a corregir todo lo que ellos estaban pensando. He began to change all the things that they thought, Y él dijo, correct all the things. tengo que hacer algo con los He jóvenes. said, I have to do something with the youth Dice, porque comencé a ver a mis hijos creciendo because I began to see my children grow, y veía a todo joven como mis hijos. and I would see every young person as one of my own kids. Y él dijo, tengo que traer So he cambio. said, I have to bring change. La violencia tiene que parar Violence has to stop en mis calles. in my streets. Y dice, yo no tenía dinero, He said, I didn't have money. no tenía acceso. I didn't have access. Además de eso tengo un récord horrible. On top of that, I have a bad record. Aún los policías ya me conocían como un criminal. Police already knew me as a criminal. ¿Quién me va a respetar? Who's going to respect me? ¿Quién me va a escuchar? Who's going to listen to Y me? me acuerdo que una vez llegué, dice, a la estación de policías. He said, I went to the police station one Y él day. dijo, quiero hablar con los que están He encargados. said, I want to speak to whoever's in charge Porque tengo un plan. because I have a plan. Y cuando lo vieron, And when they saw him, lo despidieron. they told him to leave. Él dijo, ¿para qué vienes aquí para hablar con si tú eres uno de los meros? He said, why are you coming in here if you're one of the main problems? Y él dijo, pero no soy igual. He said, but I'm not the same. Yo ya estoy cansado de ver lo que yo he hecho y otros están haciendo. I am tired of what I've done and what others are Yo no doing. quiero que mis hijos crezcan igual, ni todos los que están aquí en esta comunidad. I don't want my children to grow up to be the same. Él tuvo un corazón por todos los muchachos, los vio como sus ovejas. And he had a heart for every of the youth. He saw them as his sheep. Que Dios nos dé una experiencia, quizá no exactamente así, That God will give us an experience, well, maybe pero not exactly una like that, experiencia como esa. but an experience Que, like que similar. podamos comenzar a ver esta comunidad con esos ojos. That we can see this community through those eyes. Que lo cambió totalmente. This changed him. Pero él dijo, ok, no me van a respetar. He said, okay, if they're not going to respect me, Dijo, yo voy a tener que comenzar mi propio trabajo con los muchachos. then I will have to start my own work with these young Dice, men. comenzó a reunirse en grupos con los muchachos. So he began to, Porque ya lo conocían. gather in groups. They all knew him. Y ellos pensaban, pues yo creo que va a comenzar su propia pandilla. I thought, I think he's probably going to start up his own gang. Porque estaba jalando de aquí, de allá y allá de todos. He was recruiting kids from all sides. Pero cuando se reunían, But when they would come together, comenzó a darles herramientas he would begin to give them tools, para que pararan de hacer lo que estaban tools for haciendo. life so they could change their way of living. Dijo, yo comencé con un grupo de 15 He muchachos said, I started with a group of 15 kids, y ya para unos meses tenía 80. and in a few months I had 80 kids. Lo notaron los policías And the police took notice. y comenzaron a buscarlo. And they began to seek him Le out. traían muchachos a They'd él. bring him kids. Dijo, y esta es la forma que pude yo tener influencia. This is the way he said that I could have influence. Con un grupo pequeño With a small group. comencé, I started with a small sin group. dinero, sin nada. Without money, without resources. Aún les decía a los muchachos, And he'd tell the kids, si van a venir aquí, if you're going to come here, traigan comida bring your también. own food. Tengo dinero para comprar Because la I don't comida. got money to feed you. Y luego después dice,
los de la vecindad comenzaron a traernos pizzas. And then the people from the community in the neighborhood began to bring us pizza. Nos traían comida. They'd bring us food. Y cosas comenzaron a And cambiar. things began to change. Dice, y luego los policías, ya no tenía que buscarlos a ellos me estaban buscando. Then I a didn't mí. have to go look for the police. They were looking for me. Y comencé a sentarme con los directores. I began to sit down and have conversations Dice, hasta que llegué a sentarme con el jefe. until I came to the police chief. Dice, ¿qué podemos hacer para parar la I violencia? said, what can we do to stop the violence? Les dije, porque lo que ustedes están haciendo no está trabajando. I told them, because what you're doing is not working. Y ellos cuando dijeron, pues ayúdanos. And they said, well, help us. Y es ahí donde comencé, dice, a establecer iniciativas que iban a ayudar. And this man said, this is where I began to establish policies that were going to help. Que cambió todas las pólizas de los policías de cómo trataban a los jóvenes These pandilleros. initiative changed policy on how police dealt with young kids Para and ya no gangs. verlos como criminales, To no longer see them as criminals, sino verlos como jóvenes en necesidad de amor. but to see them as young people in need of love. Y todo eso cambió. And everything changed. Pero sin recursos, But he did it without any resources, sin nada. without anything. Él superó todas estas cosas He overcame all of these limitations, creyendo que él podía hacer una diferencia. believing that he could make a difference. Y ahora And now está haciendo grandes iniciativas para su ciudad en Nueva York. he's working on big initiatives Nueva York, for no his, Sacramento, y for Nueva York. his city in New York, not Sacramento, New York. Grandes iniciativas. He's bringing these great initiatives. No, yo cuando terminó de hablar de su historia, yo me acerqué a él, le di un abrazo y le dije gracias por lo que estás haciendo. When he finished sharing his story, I thanked him for what he was doing. Y le dije, yo te veo como un héroe. And I said, I see you as a hero. Qué historia de redención. What a redemptive story. Que saliste de la cárcel That you con la came prisión out of prison con una causa, with a cause, no teniendo nada. without having any resources. Nomás les dejo saber And I'll let you know para this terminar esta to historia. finish up this story. Comenzaron a darle dinero de la ciudad. They finally began to give him money from the city. Él llegaba a las juntas el presupuesto de la ciudad He'd come to the budget planning porque lo que meetings veía era que no apartaban dinero para su comunidad. because he always would see that they would never put aside money for his community. Y él dijo, ok, So he said, all voy right, a proponer I'm going to propose que ustedes aparten dinero para mi programa. that you put aside money for my program Dice, porque estoy ayudando a los muchachos. because I'm helping these kids. Necesitamos recursos. We need resources. Dice, y comenzaron a hacerlo. They began to do that. Y poco a poco comenzó a crecer. Little by little, it began Dice, to me dieron grow. 20,000 para el año. They gave me $20,000 for the year to start with. Dice, y ya 10 años después, 10 years later, ¿saben lo que está entrando en su organización? and for his organization, do you know how much they're bringing in? $6 millones. $6 million. $6 million. Y no para que él se haga rico, es una organización sin fines de lucro, And not for him to be rich, it's a nonprofit, sino que ahora ha abierto más de 40 oficinas but now he has more than 40 offices he's opened por toda Nueva York through all of New York y aún a los afueras de Nueva York. and the outskirts. Dice, y ahora en Newark, en New Jersey, están pidiéndole que venga y les ayude a establecer el mismo And now programa. in New Jersey, they're asking him to come and open some of his program there. Y en esta reunión, And in this gathering, la pregunta era para the él, question for him was, ¿cómo puedes tú traer eso a mi ciudad? how can you bring that to my city? Sea impacto grande. So this is one way to make an impact. Si hubiera salido él If he would have left prison, y hubiera dicho, nadie va a confiar en mí, said nobody's going to trust me. porque mira, criminal, le fallé muy mal, fracasé súper mal. I was such a failure in the ¿Quién va a past. creer en mí? Who's going to believe in me? Hasta mira, los policías me rechazan porque no creen. Even the police don't believe in me. Mejor me regreso a lo que era Then antes, I should just go back to my old way of living, a lo que hacía antes. what I used to do before. Y para nosotros, quizá no es así de cosas malas, pero es de un lugar seguro. Maybe for us, it's not that kind of lifestyle, but going back to our safe space. Y en ese lugar seguro no estamos impactando a nadie. And in that safe space, we don't make an impact on anyone's life. No hay que dejar que nuestros fracasos pasados So we cannot allow our past failures nos limiten. limit us. Dios nos ha dado una causa God has given us a para cause impactar a to muchos. impact many. Fíjense, déjame darte
esta parte. Al superar el temor al fracaso, podemos llegar a ser personas de grande influencia. So when we've overcome our fear we can become people of influence. Y déjame darte estos 3 puntos rápidamente. Just going to quickly Primero, give you these last 3 points. ¿Cómo How? llegamos a ser estas personas de grande influencia? How can we do this? Por recordarnos quiénes somos. By remembering who we are. Rápidamente. Quickly, El Señor le dijo, pon la red al otro lado de la barca. the Lord told him, cast the net to the other side of the boat. ¿Y qué es lo que pasó? Recogieron muchos peces. They got many fish. They caught many El fish. Señor lo hizo así para que se recordara de su identidad, Jesus did this so he could remember his identity, no de su fracaso. not his failure. El Señor quería recordarle. Jesus wanted to remind him, ¿Te acuerdas cuando te llamé y hice este milagro? you remember when I first called you, I did the same Hago el miracle. mismo milagro porque tienes el mismo llamado. I performed the same miracle because you have the Nada same ha call. cambiado. Nothing has changed. Nada ha cambiado. Nothing has changed. Aunque fracasaste, Even though you failed, nada ha cambiado. nothing has changed. No dejes que tu fracaso te defina. Don't allow your failure to define you. Ese varón podía decir, pues soy criminal y voy a seguir siendo criminal el resto de mi vida. That man could have said, I'm a criminal, I'm going to be that all my life. Lo mismo los policías me dijeron, soy criminal, pues eso es lo que soy. The police say that's what I am, that's what I must be. No, él reconoció que era mejor que eso. But he understood he was better than Reconoce que eres mejor que tu that. fracaso. Understand that you are better than your failure. Reconoce que el Señor te ha dado una identidad de más que vencedor. That God has given you an identity Y more than reconoce overcomer. que te ha dado una causa poderosa And para that he's traer giving you bendición y a cambio. powerful cause to bring change. Segundo, Secondly, por regresar a avanzar de nuevo. by returning to move forward once again. Sí, fracasaste, pero levántate. Yes, maybe you failed, but get up. Avanza. Move forward. Miren lo que sucedió con Pedro. Look what happened to Peter. Cuando Pedro vio esto, se recordó quién él era. When Peter saw this, he remembered who he was. Se puso su túnica. He put on his clothes. Se lanzó al agua He dove into the water. y fue nadando hasta donde estaba el He Señor. swam to where Jesus was. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Él dijo, voy a avanzar hacia He said, it's Jesús. because I'm going to advance No and me go voy a forward. quedar en la barca. I'm not going to stay in the boat. No me voy a quedar en mi pasado, en mi fracaso, en mi I'm vergüenza. not staying in the past and my shame and my failures. Voy a avanzar. But I'm going to advance. No me voy a quedar en el mismo lugar. I'm not going to stay in the same Si place. estás en ese lugar, So if you're in that place, es tiempo que recuerdes quién it's eres. time to remember who you are Y es tiempo que te lances de nuevo al mar. and for you to go deep into the water. Deja la barca de tu lugar seguro. So leave that boat, your safe space. Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de ti. There are many things that God wants to do through Y you. por último, And the last point, por abrazar nuestro potencial. by embracing our potential. La historia de Pedro, The story of Peter. después de que el Señor ascendió, After the Lord ascended to heaven, día de Pentecostés viene el Espíritu Santo. after the day of Pentecost, the Holy Spirit comes, Llena a él y a todos los 120. fills him and the 120 there. ¿Quién se levanta a predicar? Who is the one that gets up to preach? Pedro. It's Peter. Abrazó su potencial. He embraced his potential. Y cuando abrazó su potencial, And when he did that, llegó a ser he came to be la persona más influyente de the Jerusalén. most influential person in Jerusalem. Los mismos poderosos The same people in power reconocían quién él era. knew who he was, Una persona a poderosa. person of influence, Una persona de grande influencia. a powerful person. ¿Pero por qué? But why was this? Porque abrazó su potencial, su destino. Because he embraced his destiny. Imagínate si cada uno de nosotros abrazáramos nuestro potencial. Imagine if each of us embraced our destiny. En esa conferencia, At that conference, un varón cerró la conferencia one of the people there closed off the conference, y él dijo, and he said, con este grupo with this group, podemos cambiar el mundo. we can change the world. Si hubiera dicho eso al principio, hubiera dicho, I don't know. If he would have said that at the beginning of the conference, I would have said, I don't know about that. Al final de la conferencia dije, yo lo creo. But at the end of the conference, he had me believing that. Porque esa historia que les dije era la historia de uno nomás. Because that story I shared with just the story of one person there. Les puedo contar las otras historias There were so many other impactful stories. que me quedé tan impactado. It made an impact on me. Y dije, estas personas no dejaron su temor I said, these people didn't allow their fear al fracaso of o a failure cualquier otra cosa que los detenga. to hold them back.
La mayoría de ellos no tenían recursos, Most of them didn't have any resources. no tenían el dinero, They didn't have any money. no tenían el apoyo, They didn't have any support. no tenían, ni tenían una congregación que They los didn't even apoyara. have a congregation to support them, back them up. Algunos sí, pero muchos de ellos no. Some maybe, but not a Todo lo lot. que tenían era una causa, All they had was a cause. entendiendo que con esa causa podían traer cambio. Understanding through that cause they could bring change. Que Dios dé a nuestra iglesia la causa That God will give our church the cause para traer grandes to cambios bring great en changes esta comunidad in this community y en nuestra ciudad. and in our city. Ponte de pie. Please stand.